very young owner. Wait, tinuod ning buy one take one? Guys, buy one take one. Alin na mo diri sa Cairo. Do you relate sa kanang mga God's perfect time sa inyong life? Oh, no, just the answer. Wow. Hello soulmates, welcome to our another vlog. So for today's video is that we are going to do a business dedication. So wala pa ako naka-prepare, wala pa ako naka-makeup. So quick makeup lang ko diri sa sakyanan. So by the way, congratulations di sa ato ang very blessed couple and also their only son, Kent, Mommy Rods, and Daddy June for their new business. Kanilang new coffee shop, guys, is diri lang gyud ni siya sa may Davao Doctors. So, mo ni siya diri, diba, na emergency. This one. Siya guys, kain, right moment, right coffee. Hello soulmate. So here's the name di ay sa coffee shop. Correction, Cairo, right moment, right coffee. So this is very new business. Mag-open na siya tomorrow is April 29. So this is the food menu, guys, here at Cairo Cafe. So if you are near here in Davao Doctors, AMA, around this area, so you can visit here. So they have pasta carbonara. Wow, my favorite, aglio olio meals, chicken teriyaki, pork teriyaki, chicken katsudon, pork katsudon, honey garlic chicken wings, and then barbecue chicken wings. So mga ano na siya, student meals. And then sides, they have chicken fries, classic fries, Cairo fried rice, garlic rice, egg omelette. And then for the coffee. So nanay price ilang coffee. Final na ang price sa coffee. So Americano latte, cappuccino, Spanish latte, mocha, vanilla, salted caramel, white mocha, midnight, matcha, dirty. And then they have also their frap, Java chips, caramel frappuccino, strawberry frap, mocha frappuccino, and then mga refreshers, soda blush, strawberry, blueberry, and lychee. So daghan kay sila mga option, guys. So ali na mo diri sa Cairo Cafe. What's the inspiration behind Cairo? Oh, buntog di ay, guys, nga Cairo siya because the meaning behind it is God's perfect timing. Bantog di ay na waiting is hard, but it is worth it. So sa mga nag-wait, basig nag-wait mo sa namoy ginawait na opportunities, di ba? Namoy gi-wait sa mga school, sa hospital. So, diri mo mag-wait. Dara si Ken. Very handsome Ken. Nice ka ilang interior. Kanang social kaayo siya, pero dili siya intimidating. So, nice kay siya i-visit diri if you're a student. Ano siya? Social pero makamasa, no? So, anak pa siya na ang Cairo daw is from the word waiting in God's perfect time. Thank you, Ken. Very young owner. You are pilak edad 22 years old na siya. Shy type lang din siya, guys. So they have free Wi-Fi for their customers and also they have their toilet. And then it's air conditioned also. And then outside ay sa ilahang coffee shop, ilaha gihapon ginaon is that na sila yung mga
shake guys. Unsa yung baligya diri madam? Ay, daghan tayo. Fruit shake. Daran. Namin mga vegetable shake. Fruit shake. Oh, wala lang ma. May halo-halo oh. So kani ang ang gawas diri mo rek extensions nila yes. nga nagi nilang main nga coffee shop sa sulod. And diri sa gawas naay ka ng shake o kanang pag wagi ka diri no. Hapit sa kadiri. 'Di ba Mino? Hapit sa kadiri. Fruits and vegetable shake. Oh. Halo-halo and With buko juice, buko meat. Na sila yung mga, daghan kayo, banana shake, pineapple shake, mango graham shake, dragon fruit shake. Lami lagi no. Avocado shake, durian shake, melon shake. Unsay mong ma-recommend diri mi? Best seller. Uy, tinuod ning buy one take one? Guys, buy one take one. Ali na mo diri sa Cairo. Buy one take one for 100 pesos. As in, kung si size 16, pati 16, ang 16 ounce na ang 100. Pag kuan, 22 ounce, pila man ang buy one take one gyapon. Dili, 16 lang eh, buy one take one. So mag 16 na lang ko. Tanawa fresh fruits. Fresh fruits gid ang ginabutang me. Wow. Order lang sa mga chocolate o ano. So wala jud gitipid me. Yes. Ha? Pati milk, walay tipid. Para lamig kayo pagsigo. Yes. Hello, this is Gemmark and this is Gilbert. Among mga youth sa church. Kabalo mo sa meaning sa Cairo? Wala mo kabalo sa meaning. Karon lang po nabalo. Waiting for God's perfect time din na siya. How do you relate sa kanang mga God's perfect time sa inyong life? Oh, no, just kay answer. Ano ba yung isip sa mga trip guys? Okay, so kita man jud tanan is naay mga plans sa to ang life and pero ang uban na is depende kung kung itupad ba ni Lord or dili kay na naman kay Lord ang will niya kung ihatag niya na sa ato. So kana mag-wait lang dito sa perfect time and ihatag lang dito kay Lord ang ato ang mga plans para sa ato sarili. Because we know that God is sovereign. He knows what lies in the future. He knows what's best for us. Because whatever we think for ourselves, for us, the best na to siya, pero mas the best pa day kay Lord, no? Fear, good job! Sige, Sinatel. Ikaw na, Para sa ko is mag-wait na jud ta sa perfect timing ni God na ang para jud sa ako or ang pareha sa gingon sa kong kuya or ates is kanang dili daw ko magdali kay I have a purpose sa church or sa kuang life kay Lord. So very thankful lang ko na away ni Lord ang kanang dili para sa ko. I am divinely protected by the Lord. Yes. Walang to. na may mga pwede na good ka mo mag-rush ka ron, pwede na good na naa ka ron, pero if it's God's will, it can wait. Kamu gyud or para gid sa imuha, mapaabot gid na siya, di ba? So dagan mo na learn. Ay proud ko sa mong mga youth. Say na adere. Say na adere Sa kanya sa program ba? okay po. 30 na. Say hi kuya. Barista. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Let's praise God. Praise the Lord, oh my soul.
dedicated to the Lord. We know that the Lord owns it, so ang mga owner is not a peace of mind. It's because you know that it is the Lord is the one protecting it because it is His. Amen. That's why whatever that is dedicated to the Lord, He is the one who will protect it, He is the one who will bless it, and He is the one na mapadalaan na mga customers. Amen. Because all of it came from Him. 1, 2, 3. One, two, three, smile. Congratulations, Cairo! Woo! Cut! Woo! Welcome! Hello, soulmates! We are done with the business dedication. So, namin mga pa-foodie. Here's the foodie. So, naay lumpia. Wala mo nilang mga ano, oh. Mo nilang mga ano, ipang serve. Wow! Dara of fried rice. Sa manigikan. Anong karoon ng mani? Congratulations, Ken! So, we pray and declare na maglang-last yun ang imong business. So, excited na kayo ko nga i-bless yun ka ni Lord more and more abundantly nga blessing nga imong ma-experience. Thank you! Congratulations, Cairo! Congratulations, Cairo! Congratulations, Cairo! God bless you. Congratulations, Cairo! Congratulations, Cairo! Congratulations, Cairo! Kaon na! Taste test. So, gikan daw ni sa ano. Ano sila ang nagbuhat? Bisita mo dito Dagat pa yung mga menu. Ano sila, oh? And fried rice. Let's eat. Cheers. Maganahan yun ani akong bana. Nasa'y mais. Nasa'y carrot. Ilang chicken wings, guys. Lami. Very flavorful. Congratulations, Cairo!